Mga guys, malapit na matapos si Madam Gans, mga guys. Lilinisan na muna natin para lalabas na yung ganda. Yan po ay si Madam Gans. Yan na mga guys. Yan o. Yung model natin. Si Madam Gans. Kunting kembot na lang, Madam Gans, matatapos na ito. You're a man and you're a woman. It's only human. My heart is squeeze. Yan. Okay, t-shirt na lang mga kastig.